محض ایک افسانہ ہے یا یہ وہ راز ہے جسے صدیوں سے چھپایا جا رہا ہے؟ اگر یہ صرف ایک خیالی کردار ہے تو پھر دنیا کے مختلف حصوں میں ہزاروں لوگ ایک جیسی مخلوق دیکھنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ صرف لوک کہانیوں کی پیداوار ہے تو حکومتیں اس موضوع پر بات کرنے سے گھبراتی کیوں ہیں؟ اور اگر یہ جھوٹ ہے تو سائنس خاموش کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی خفیہ رپورٹس، لیک ہونے والی ویڈیوز اور وہ شواہد جنہیں چھپایا جا رہا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آخر میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسی رپورٹ جسے دیکھ کر آپ کا یقین ہل جائے گا۔ سن 2013 میں ڈسکوری چینل نے ایک ڈاکیومنٹری نشر کی، مرمیڈز دی نیو ایویڈنس۔ ڈاکیومنٹری اس انداز میں بنائی گئی کہ وہ لوگ اسے مکمل سچ سمجھ بیٹھے۔ اس میں سمندر میں تیرتی ہوئی ایک جل پری کی شکل دکھائی گئی، ماہرین کے انٹرویوز لیے گئے، ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں سب میرین کیمرے نے آدھی مچھلی آدھی عورت جیسی مخلوق ریکارڈ کی۔ بعد میں چینل نے وضاحت کی کہ یہ ڈاکیومنٹری فکشن یعنی موکیومنٹری تھی، مگر سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کا یہ ماننا تھا کیا واقعی یہ فکشن تھی یا سچ کو مزاح میں لپیٹ کر پیش کیا گیا۔ ایک اور واقعہ جو دنیا سے چھپایا گیا، سن 2015 میں روس کے سائنسدانوں کی ٹیم بحر اوخوستک یعنی سی آف اوخوستک میں ایک زیر زمین غار کی تحقیق کر رہی تھی۔ یہ غار تقریباً 300 میٹر پانی کے نیچے تھا۔ اس مشن کے دوران ٹیم کے ایک ڈرائیور نے مرنے سے پہلے صرف اتنا کہا، وہ ہمارے جیسے نہیں۔ بعد میں حکومت نے یہ واقعہ بند کر دیا، تمام فائلز کلاسیفائیڈ کر دی گئیں اور باقی ٹیم کو ریٹائر کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی کوئی نئی مخلوق تھی یا صرف ایک حادثہ تھا؟ ناظرین، جل پری کا تصور صرف جدید دور کی فلموں میں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی لوک داستانوں میں بھی ہے۔ مثلاً یونانیوں کی سائرین جو سمندر میں گاتی تھی اور ملاحوں کو گمراہ کرتی تھی۔ افریقہ کی ماما واٹا ایک جل پری دیوی جو بعض لوگوں کے خوابوں میں آتی ہے۔ جاپانی نینگیو جسے دیکھنے کا مطلب یا تو خوش نصیبی یا موت سمجھا جاتا ہے۔ سندھ کی لوک کہانیوں میں بھی پانی کی عورت یا دریائی مخلوق کا تصور پایا جاتا ہے۔ کیا دنیا بھر کی تہذیبیں ایک ہی جھوٹ کو صدیوں تک مانتی رہیں یا واقعی کچھ ایسا تھا جو آج کے دور میں ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ مکران کوسٹ بلوچستان کا سمندری علاقہ، وہاں کے ماہی گیر اکثر ایسی آوازیں سننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو انسانوں کی طرح ہوتے ہیں مگر انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ کچھ ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پانی کی سطح پر لمبے بالوں والی سفید چمکدار جسم والی کوئی عورت دیکھی جو لمحوں میں غائب ہو گئی۔ کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ ایسی مخلوق نے ان کی کشتی کو الٹانے کی کوشش کی۔ قدیم جنوبی بھارتی داستانوں میں ماکارا یا جل کنیا جیسی مخلوق کا ذکر ہے جو سمندر میں رہتی ہے اور صرف چاندنی راتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ بعض پرانی رسومات میں سمندر کو عورت کی روح سمجھا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا کہ اگر سمندر غصے میں ہو تو وہ جل پری کے روپ میں تباہی لاتا ہے۔ اسرائیل کرمل بیچ، سن 2009 مقامی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک جل پری جیسی مخلوق پانی سے باہر آ کر پتھروں پر بیٹھی اور پھر واپس سمندر میں غائب ہو گئی۔ حکومت نے یہاں تک اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص اسے کیمرے میں پکڑ لے یعنی اس کی تصویر بنا لے تو اسے $1 ملین انعام دیا جائے گا۔ زمبابوے، سن 2012 2 بڑے بڑے ڈیمز میں مزدوروں نے کام روک دیا کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پانی کے اندر عورت جیسی مخلوق انہیں پتھر مار رہی ہے اور مشینیں خراب کر رہی ہے۔ فلپائن میں سن 2017 کا واقعہ ہے۔ ایک ڈرون ویڈیو میں ایک انسان نما مخلوق ساحل کے قریب تیراکی کرتے ہوئے دیکھی گئی جس کا نچلا دھڑ بالکل مچھلی جیسا تھا۔ سن ہے 1997 اور مقام ہے جنوبی بحر الکاہل۔ امریکی نیشنل اوشیانک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن یعنی NOAA نے ایک بہت ہی عجیب و غریب آواز ریکارڈ کی جسے دی بلوپ کا نام دیا گیا۔ یہ آواز اتنی بلند تھی کہ 5000 کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ آواز کی فریکوینسی اور پیٹرن ایسا تھا جو کسی جاندار کی ہو سکتی ہے، مگر مسئلہ یہ تھا ایسی آواز صرف کسی بہت ہی بڑی مخلوق سے آ سکتی ہے، یعنی جس کا حجم شاید نیلی ویل سے بھی 2 گنا ہو۔ کیا یہ جل پری ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی آبی مخلوق جو ہمارے علم سے باہر ہے؟ بعد میں NOAA نے کہا کہ یہ آواز ممکنہ طور پر برف کے پہاڑ کے ٹوٹنے کی تھی، لیکن بہت سے سائنسدان اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوئے۔ ایک آزاد محقق کا کہنا تھا یہ آواز مکمل طور پر جانوروں کے ریکارڈ سے میچ کرتی ہے۔ اگر یہ جانور تھا
तो वो हमारे तसव्वुर से बहुत बड़ा होगा। तो क्या ये महज बर्फ थी या कोई छुपा हुआ राज? अमेरिकी नेवी, रूस, चीन और इसराइल, इन सब की नेवल एजेंसीज के पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जिन्हें कभी आवामी सतह पर जारी नहीं किया गया। नेवी की सबमरीन्स यानी आबदोजों ने ऐसी गैर इंसानी आवाजें रिकॉर्ड की हैं। कुछ ऑडियो क्लिप्स में ऐसी आवाजें भी सुनी गईं जो औरत के गाने से मिलती जुलती थीं, लेकिन वो आवाज पानी की हजारों फुट गहराई से आ रही थी। अब सवाल ये है, क्या ये जलपरी की आवाजें हो सकती हैं या कुछ और? कदीम दास्तानों में जलपरियां अक्सर गाने या पुकारने वाली मखलूक बताई गई हैं। यूनानी दास्तानें सायरन नामी मखलूक की आवाज इतनी हसीन होती थी कि मल्लाह अपनी कश्तियों को भूलकर समुंदर में कूद जाते थे और फिर कभी वापस न आते। स्कैंडिनेवियन लोक दास्तानें, इनमें जलपरियां एक मखसूस लहजे में सर्द और सुस्त गाना गाती थीं जिसे सिर्फ मुंतखब लोग ही सुन सकते थे। तो क्या आज के दौर की न्यू यासी आवाज को जदीद आलात से सुन रही है? सन 2013 में एक साइंसी तहकीक में ऐसे डीएनए ट्रेसेस मिले हैं जो इंसान से ना मुकम्मल मैच करते थे और ना किसी मारूफ समुंदरी जानवर से। ये डीएनए जनूबी बहरुल काहिल, अंटार्कटिका के पास और बहरे हिंद के कुछ हिस्सों से हासिल किए गए। क्या ये किसी ऐसी मखलूक के सबूत हैं जो जलपरी के तसव्वुर के करीब हो सकती है? इजराइल में सन 2020 की वीडियो, एक राहगीर ने साहिल पर औरत जैसी मखलूक देखी जो पानी में कूद गई। वीडियो आज तक मुकम्मल झूठी साबित नहीं हो सकी। बात करें पुरानी अरबी कुतुब जैसे किताब है अलबिदाया व निहाया, अजाइबुल मखलूकात, ज़करिया क़ज़वीनी और क़िससुल जिन्न में ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जहां समुंदर के किनारे औरतों जैसी मखलूकात देखी गईं। वो नमाज पढ़ने वालों को डराने या बहकाने की कोशिश करती थीं। उनके जिस्म का निचला हिस्सा मछली या चमकदार धात जैसा था। बाज उलमा ने इन्हें आबी जिन यानी वाटर जिन्स करार दिया है। ये सिर्फ समुंदर या बड़े पानियों में रहते हैं। बाज औकात इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं। वो ना तो इंसानों से मुकम्मल दोस्ती करते हैं ना दुश्मनी। कुछ रिवायतों में उनके गाने या वसवसे का जिक्र है। क्या यह मुमकिन है कि जलपरी असल में यही जिन्नुल बाहर हो? जलपरी अक्सर मर्दों को बहकाती दिखाई जाती है। ये बात अक्सर लोक दास्तानों में नजर आती है। इस्लामी नुक्ता नजर से जिन्नात में से कुछ मर्दों या औरतों पर असरअंदाज होते हैं। सूरतुन नास आयत 4 और 5 मफहूम है, जो वसवसा डालते हैं लोगों के सीनों में जिन्नों और इंसानों में से। अगर कोई मखलूक इंसानी शक्ल में आए, गाना गाए, बहकाए और फिर गायब हो जाए तो ये फितरी जिस्मानी मखलूक नहीं हो सकती, बल्कि रूहानी वसवसा भी हो सकता है। अगरचे कुरान में जलपरी का जिक्र नहीं, मगर समुंदर की गहराइयों, मखलूकात और ना दिखाई देने वाले जानदारों का जिक्र मौजूद है। सूरत शुरा आयत 29 जिसका मफहूम है, और उसकी निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन का पैदा करना और इनमें हर जगह जानदार फैलाना, और वो उन्हें जमा करने पर भी कादिर है। ये कुल जानदार सिर्फ ज़मीन या खुश्की के नहीं हो सकते। समंदर की मखलूक, जिन्नात और उनके माबैन ताल्लुक की गुंजाइश बाकी रहती है। कुछ उलमा जलपरी को इंसान और जिन की मुश्तरका मखलूक मानते हैं। कुछ इसे जिन की तख्लीक मानते हैं जो सिर्फ आबी माहौल में रहती है, और कुछ कहते हैं ये वसवसा है, कोई फिजिकल मखलूक नहीं। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज ने फरमाया है, जिन्नात हर शक्ल में आ सकते हैं, इंसान, हैवान, परिंदा या कुछ और। अगर जलपरी देखी गई हो तो मुमकिन है वो भी जिन्न हो। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिख दीजिए।